خالدون मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा खैरुल बशर तुमी आकाए नामदार ताजदारे मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा खैरुल बशर मिनल इब्तिदाई वल इंतिहाई मिनल इब्तिदाई वल इंतिहाई मुहम्मद अरबी सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि तुमी आकाए नामदार ताजदारे मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा खैरुल बशर तुमी आकाए नामदार ताजदारे मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा खैरुल बशर या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह तुमी सय्यदुल कौनैन कुर्रातुल ऐनैन रहमतुल लिल आलामीन खातमुन नबीय्यीन रहमतुल लिल आलामीन खातमुन नबीय्यीन তোমার পথের পথিক হয়ে দিনের পথের সামান লয়ে তোমার পথের পথিক হয়ে দিনের পথের সামান লয়ে তোমার পথেই নবী আমি হয়েছি রাহি সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি তুমি আকায়ে নামদার তাজদারে মদিনা अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा खैरुल बशर तुमी आकाए नामदार ताजदारे मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा खैरुल बशर या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह তুমি হামিলুল কুরআন শুকরান নবী শুকরান অনুপম মিরাজ তোমার পেলে দেন শ্রেষ্ঠ খোদা অনুপম মিরাজ তোমার পেলে দেন শ্রেষ্ঠ খোদা হাসুর মাঠের বিপদ আমায় রাখবে আমান তোমার মায়ায় হাসুর মাঠের বিপদ আমায় রাখবে আমান তোমার মায়ায় তাই তব নাম নিয়ে আমি কসিদা গাহি সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি তুমি আকায়ে নামদার তাজদারে মদিনা আহমদ মুজতবা মোহাম্মদ মুস্তাফা খৈরুল বাশর তুমি আকায়ে নামদার তাজদারে মদিনা আহমদ মুজতবা মোহাম্মদ মুস্তাফা খৈরুল বাশর কলরা